Palihog manindog. O Ginoo, imong gihupay ang mga kabalaka sa imong katawhan nga nagmasulupon. Itugot sa kanunay, magasampit kami sa amahanong pag-amuma sa pag-awit sa amahan namin. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaag kanimo. Mulahan ikaw sa babaeng katanan,
o bulahan usab ang bungal sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras ug sa kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sa sultan, karon sa gihapon sa makakaitan mo ay katapusan. Amen. Magampo kita, Dios nga tunay, sa kanunay imong gilikon ang imong katawhan taliwala sa mga kamalangkan ng kalibutan. Mapasalamaton kami sa imong makanunayang paghupay kanamo. Pinaagi sa imong mga balaang pulong ng Espiritu. Patalinghugi kami nga nagsaulog sa pangilin ni Senyor Santo Niño. Magpabilin unta ang among pamilya nga marasigon o matinud-anon kanimo sa sagusa. Kini among ipangayo, pinaagi ni si Kristo among Ginoo. Palihog maglingkod alang sa paibalo. Maayong hapon sa tanan, mga pagpasalamat. Pasalamat ta sa Ginoo sa atong kayo sa karon dinhi, isip usat ta ka pamilya. Nga naghiusa pagpasalamat sa Ginoo sa tanang grasya nga atong nadawat matag karon niya. Pagsugod ba lang wag mata sa buntag, dako na kay ng grasya, di ba? Amen. So pasalamat kita niya. Alam po sa atong pagpangandam, alam sa iyang kapiyastahan sa atong Ginoo, Senior Santo Niño. Palakpakan nato ang salamat sa nag-lead sa Lubera, sa LML, sa magbabasa, sa lista, o commentator at the same time at the Virgil, siya ang song leader. Sounds operator, si Bubo, ang atong gitarist, si Brad Tata. Salamat kaayo, Brad. Mura nindot yung na itong manggod. O sa tanan, ani-adinhi, na imong kabahin sa tanan, ng pagpangandam sa kabahin sa ato ang tulinan. Salamat kaayo ang Ginoo magdala na lang. So, palakpakan natin usap ang Ginoo alang nanan. Salamat kaayo mga Panginoon sa tanan. Palihog manindog. O manalangin ka nato ang makagagahong nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo, nga sa pagpadayon nato sa pagpangita sa Batang Hesus, atong magkaplagan.
Angatan niya. Karon, ano na pag-aisa ng ato ang Santo Niño para ready uma sa posisyon o taon sa tarong uma. So, Natuyok niya magano na ako. salamat sa share na lecture.